परम प्रेममय श्री ठाकुर प्रणाम। सामान्य बाबा परमाराध्य परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर को रातु चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। माँ मान्य बाबा पूज्य माँ को मोर कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन सन्यासी ब्रह्मचारी मान को मोर प्रणाम। उपस्थित ट्रस्ट सभ्य अन्य अतिथि मान को मोर प्रणाम। आज ये वार्षिक भक्त सम्मेलन उपस्थित थिबा समस्त माँ और भाई मानू मोर जय गुरु प्रीति प्रणाम जनाई मु विगत वर्षर सम्मेलन धारा विवरणी की पाठ कर जय गुरु ओम जय गुरु। श्री श्री निगमानंद 24तम वार्षिक भक्त सम्मेलन 2024 स्थान शांति आश्रम भूषल ता 9/2/2024 ठारू 11/2/2024 कोरोना महामारी प्रादुर्भाव तथा शांति आश्रम भूषल ठारे सार्वभौम भक्त सम्मेलन अनुष्ठित होगा विधि रक्षा होता वार्षिक भक्त सम्मेलन चलित वर्ष तार 9/2/2024 ठारू 11/2/2024 पर्यंत दिवस त्रय शांति आश्रम भूषल ठारे श्री श्री निगमानंद 24तम वार्षिक भक्त सम्मेलन आंचलिक परिचालना कमिटर सदस्य श्री श्री निगमानंद ट्रस्ट ट्रस्टीवृंद श्री गुरु सेवक संघर सेवक संघ ट्रस्ट ट्रस्टीवृंद मिलित निमंत्रण क्रमे महासमारोह अनुष्ठित होता। उक्त वार्षिक भक्त सम्मेलन महामान्य बाबा प्रतिष्ठित समस्त संघर संघ सारस्वत जगतर बहु साधु सन्थ सन्यासी प्रवचक योगदान करते। वार्षिक भक्त सम्मेलन कार्यसूची निम्नमते सुसंपन्न होता। 9/2/2024 शुभादिवास अद्यता 9/2/2024 दिन प्रातः 7:30 समय माँ अन्नपूर्णा घटस्थापन होम आश्रम दीक्षा पूजा माँ द्वारा करा। शंख घंट खोल ताल ध्वनि ताल ताल जयगुरु महामंत्र कीर्तन मध्य सम्मेलन मंडपर अग्रभाग गौरिक पताका उत्तोलन कर वार्षिक भक्त सम्मेलन शुभारंभ कर अपराह 3 समय शह शह भक्त शिष्य भक्त श्री श्री ठाकुर महाराज को एक पुष्पशोभित विमान विजय कराई नगर परिक्रमा कराई। शोभायात्रार अग्रभाग नानाविध वाद्य शंख घंट ताल और जयगुरु महानाम संकीर्तन शोभा पाला। रास्तार दुई पार्श्व पूर्णकुंभ धारिणी माँ मैंने धाड़ी बांधि चलते पछक गौरिक पताका और जयगुरु झंडाधारी माँ और भाई मैंने धाड़ी बांधि चली लौड़ी बाड़ी खेल शंख घंट हुलहुली और जयगुरु ध्वनि गगन पवन प्रकम्पित होता। शोभायात्रार मौड़मणि श्री श्री ठाकुर महाराज अभय मुद्रा शिष्य भक्त मान आशीर्वाद प्रदान पूर्वक आगे चलते। भूषल ग्रामर शिष्य भक्त मैंने पथ प्रांत अभ्यर्थना करते। शोभायात्रा भूषल ग्रामर समस्त साई अतिक्रम कर संध्या 7 समय आश्रम प्रांगण में पहुँची। श्री श्री ठाकुर महाराज विश्राम नेला पर संध्या 7:30 समय शंख घंट खोल ताल ध्वनि ताल ताल जयगुरु के संकीर्तन मध्य श्री श्री ठाकुर महाराज को सम्मेलन मंच को आह्वान करा। प्रतिज्ञा गानते संध्या रीति और स्तोत्र वंदनांते भक्त सम्मेलन सेवाभार बंटन करा। निगम सारस्वत वार्षिक भक्त सम्मेलन कार्यसूची श्री श्री ठाकुर महाराज को निवेदन करा शिष्य भक्त अवगति निमंते पाठ करा। जयगुरु नाम संकीर्तन मध्य श्री श्री ठाकुर महाराज को आश्रम मंदिर को विजय करा रात्र भोग निवेदनांते विश्राम दि जाता। 10/2/2024 प्रथम दिवस प्रातः सेवा पूजा अद्य प्रातः 4:30 समय जाग जाग नगरवासी गान नगर परिक्रमा करा जागरण प्रभात कीर्तन 10 अवतार वंदना और त्रिगुणाष्टकम गान मध्य आसन मंदिर में श्री श्री ठाकुर महाराज द्वितीय पूजा संपन्न करा। हृदय मंदिर पताई आसन प्रतिज्ञा ज्ञान समय श्री श्री ठाकुर महाराज कीर्तन मध्य सम्मेलन मंच को आह्वान करा।
ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ କୋଳେ ଆହ୍ୱାନ ଗାନ ଶେଷରେ ପରଦା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା। ଆସିଛନ୍ତି ଅବତାରୀ ଗାନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟଲୋକ ପରପାର ଆରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗାନ ପରେ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ମଙ୍ଗଳାରତି ଗାନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳାରତି ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶିଷ୍ୟାବତାର ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ବନ୍ଦାଇ ଗୁରୁଚରଣେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବନ୍ଦନା ଗାନାନ୍ତେ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଗୁରୁଗୀତା ଗାନ ପରେ ଜୟଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଜୟଧ୍ୱନି ଦିଆଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରମ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯାଇ ଶିଷ୍ୟଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଚରଣମୃତ ଓ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 9:30 ଅପରାହ୍ନ 1:00। ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:30 ସମୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନୀ ଓ ଈଶ୍ୱରପ୍ରେମମୟ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆହ୍ୱାନ ଦାନ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳନୀ ମଞ୍ଚକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଗାନ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଆସନ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସଭାପତି ଆଶ୍ରମ ଦୀକ୍ଷା ପୂଜା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାପତି ପଦରେ ବରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଓ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଭାଇ। ବରଷକ ପରେ ଆଶିଷ ଦେବତା ଭଜନ ଗାନାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ କରିଥିଲେ ଦୁନା ଭାଇ। ପରେ କୁନି ଭାଇ ବିଗତ ବର୍ଷର ଧାର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ପରଲୋକଗତ ପ୍ରାଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ପୂଜ୍ୟା ମା କହିଥିଲେ ମାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ବାର୍ଷିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହେତୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ଆଶ୍ରମର 2 ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭୂଷଳ ଭୁବନ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂଘର ସଂଘସେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମୋର ପ୍ରେରଣାରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂଜ୍ୟା ମା ପୀଠ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ପୂଜ୍ୟା ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଇ ସଭାପତି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରେ ପାଳପୁର ସଂଘର ଚିନ୍ତାମଣି ଭାଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜା ଭଜନଟି ଗାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ଶ୍ରୀମଦ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାରତୀ ମହୋଦୟ ମାମାନେ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବାବା ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏଭଳି ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍ସବରେ ନିଗମେଶ୍ୱର ଭଜନଟି ଗାନ କରିଥିଲେ। ଦୁନା ଭାଇ କହିଥିଲେ ମାମାନେ ବାବା ଏ ଆଶ୍ରମର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବା ପୂଜ୍ୟା ମା ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ ବଡ଼ ଦୟାମୟୀ। ମୁଁ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ପରେ ଅମ୍ବୁଜ ବଲ୍ଲଭ ଶତପଥୀ ଭାଇ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ପଞ୍ଚନୟନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଜୁଳୁକୁଳୁଣୀ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦିଶା ଭଜନଟିକୁ ଗାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ବାବାଜୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଦାସ ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ କାରଣ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ। ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରୀତି କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ତପସ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରମୋଦୀର ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ନାରୀର 4ଟି ଧର୍ମ ଓ ପୁରୁଷର 4ଟି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିନିଧି ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସଂଘ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୟଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପରଦାପତନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ସଭା शुभ शंकरध्वनि आह्वान और प्रणाम गान श्री श्री ठाकुर महाराज आसन उन्मोचन कर तत्पर साधारण सभार प्रतिनिधि सभापति श्री प्रशांत कुमार मिश्र मुख्य वक्ता श्रीमद त्रैलोक्य सुंदर भारती महोदय और मुख्य अतिथि बाबाजी अंतर्जाम दास महोदय नाम अलेख भाई प्रताप देले और कुटी भाई ताकू समर्थन करते। मंचासीन समस्त अतिथि को पुष्पचंदन और ब्याज अर्पण कर साधारण सभासद स्वागत सम्भाषण उद्बोधनी वार्ता पाठ करते श्री अम्बुज बल्लभ शतपथी भाई। पर धन्य तुम्हें आद्यसी हे निगमानंद भजनटी को जोड़ी गान करते। श्रीमद त्रैलोक्य सुंदर भारती महोदय सारस्वत संघर सेवक गुणावली संसार प्रकृत संज्ञा कौन उदाहरण माध्यम वक्तव्य रखते। सुभाई भाई निगमानंद हे आनंद दिय बसाई भजनटी को गान करते। पर बाबाजी अंतर्जामी दास महोदय निर्गुण और सगुण
स्वरूप विषय आलोचना करते। जीवर मुक्तिदाता गुरु, गुरु बिना मनुष्य भवसागर पार हो पार हो पारे ना। प्रतिनिधि सभापति महोदय अभिमत प्रकाश करते सत्संग में योगदान कले समस्त प्रकार पाप और कलुष दूर होता है। तार एकमात्र माध्यम हूँ गुरु। गुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शक पर प्रतिनिधि सभापति मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि को धन्यवाद अर्पण करते अलेख भाई। पर संध्या अधिवेशन आरंभ होता उद्बोधनी गान पर आरती प्रतिज्ञा गान कर परदा उन्मोचन कर श्री ठाकुर महाराज को धूपारती और संध्यारती निवेदन करागला। श्री गुरुवंदना और स्तोत्रपाठ पर पालपुर संघर कर्मकर्ता परवर्ती सम्मेलन पर निमंत्रण करते। तत्पर आनंद सभा आरंभ होता। आस आनंद स्वरूप और आनंद सिंधुरे मंद मधुरे आह्वान गान कर श्री ठाकुर महाराज को आनंद सभा को विजय करा। अष्टसखी आरती परिवेशन करते भूषण कुमारी संघ माँ और भौणी मैंने। आनंद सभार सभापति और सभापति निर्वाचन पर ठाकुर भावधारा ठाकुर भावधारा संबलित केलाकुल नृत्य परिवेशन करते चुईना भौणी और शिवानी भौणी। पांजीपाठ करते दुशासन भाई। मंगलाचरण परिवेशन करते इंडियन म्यूजियम चैम्बर ढेंकानाल कलाकार माने। कान्नारे कान्ना गीत नृत्य परिवेशन करते भवानी भौणी और गीत गोविंद परिवेशन करते इंडियन म्यूजियम चैम्बर कलाकार